Alright, okay, good morning. So today we're going to look at chapter 8, processing data from forms. Okay, so the word processing data, meaning that is we will connect the page to the database, meaning that whatever input that user key in our page, so we will process the data and then we will save it, or we will store the data into the database. So we will learn how to create the database, and then we will link the page to the database, and then we can use back the data from the database into the our page, something like that lah. So I will show you, if possible I will try to demo how to create the database first, and if we have time we can create a processing page where we can try to save the data that user input into the database. So I think I will look the time first. Alright, so we just focus on what I got to show you today. Alright, ready? Yes, sir. Okay, for chapter 8, it's just a simple notes only. So what I'm going to show you later on is just a demo how to create a database. So you need to follow my instruction lah. Okay, this is the recorded video. If let's say the video got problem, so you just follow my steps lah. Okay, I scared that if end of the class then the video got problem, I cannot upload it. Okay, so we look at how we do the database connection, and then add form data to a database. So we need to create a form. Okay, and then insert form data into the database. So we will do also the form meaning that the page lah. Okay, when user key in everything is what we call the form lah. Alright, update and remove the data. Okay, this one we will go through later on. So for introduction, we look the database connection. Okay, in PHP, okay, in PHP, so we can see we will use MySQL. Okay, you dah belajar database, data analysis and design. Sorry, database fundamental. Okay, you e-business kan, you belajar database fundamental, you belajar database concept, you belajar database management system, betul? Yes, sir. So you need to understand the database and the table enough. Tak perlu yang susah-susah tu. It's okay. So the basic is you need to know how to create the table and the database, just enough. Okay, why? Because we will create the database using MySQL in the XAMPP. So you will see later. I akan open the XAMPP, and then kita akan create the database using the MySQL. Okay, what is MySQL? MySQL is actually a system we call a relational database management system. Okay, this is considered a software lah, but we call a system. So relational database management system, a system that organize data into the table that are related to each other. So we will create the data, the table, and we will arrange the data inside the table using MySQL. Okay. The MySQL software consists of the MySQL server, several utility program, and some supporting software. Okay, so that's just introduction about the MySQL. So MySQL server is the database manager. Alright, so you kena faham MySQL is a system, MySQL server is the database manager. It manages the database. It run all the time in the background waiting for instruction. So kita akan run the MySQL bila mana, if let's say our website really needs to connect to the database, so we will on the database while we are running the page. Alright. Okay, the database is a set of files that contain the data. Ni semua cerita pasal database lah, you dah belajar, so you can read it. It's all about the database. Okay, so what about SQL? So dalam database fundamentals, tolong ingat balik apa yang you belajar. So kalau tak ingat, kena buat revision balik, refresh balik SQL. So the SQL, kita kena tengok kat sini. We didn't do much about SQL, so saya akan buat yang basic sahaja, especially untuk insert. Okay, maybe delete
Okay, these two. Okay, maybe you can create ataupun select, depends. So normally insert and delete is common lah. Why we do this? Why do you do this? Because it's SQL. MySQL is a system. SQL is a coding. Alright, so we will use SQL untuk kata orang to add data, to delete data, to remove, okay, to update atau modify. Any questions so far? You need to revise back lah. No, sir. So far, okay, sir. So you need to revise back the SQL. You need to open back database fundamental ataupun Google ke apa. So that's how it's work lah. It's the same SQL yang masih belajar dekat database fundamental. Okay, so for PHP, first thing bila kita nak link ke database, kita kena connect. Kita kena connect to the server. Maksudnya dekat sini first dia kata kita kena connect lah. So kita akan write the codes, okay, like this one. Ni example je. Okay, like this one. Let's connect the database. Okay, kita buat connection dulu. Alright, kita buat connection dulu, and then kita akan tulis yang ni MySQL connect. And then the hostname, username, password, and then database name ni yang penting. Let's say you create database, let's say student database, so you kena bagi tahu nama student database dekat sini lah. Kita connect ataupun kita pilih dulu. Kita connect the server. Ini baru connect the server, then baru kita select. That's why dia ada kat sini MySQLDB select database name. So the first one, this one is like macam buat connection dulu, then baru kita boleh linkkan dia. Okay, and then let's the game begin ni maksudnya kita dah boleh start tulislah apa yang kita nak buat. Contoh kita nak add data ke, nak remove ke, nak delete ke, nak modify ke, nak update ke, whatsoever. Dekat sini selepas dua proses ni kita dah buat, dan kita this one is just nanti akan tengok lah. Ini contoh saja, contoh. It doesn't show the whole process of connecting the database. Okay, and then after we finish, let's say we complete everything regarding the database, kita kena close the connection. Alright. So this is the process, okay? This is the process of how we want to do the page and with the database. Okay, add from data to database semua ni saya tak nak go through sebab saya akan buat how to say buat demo sekejap lagi. Is everything more details, so you boleh refer to your notes later on. Okay? Alright, now I want to open the XAMPP. Okay, so this is my XAMPP. I need to run first. For database, kalau you perasan dekat sini on your left ada Apache. We need to run the web server. And then the second one, you akan nampak MySQL. So you need to start your MySQL. Both. So that's why tadi I explain MySQL is always running. So same goes with the Apache lah. So if you want to make our page run success, connect with the database, you need to run MySQL. Okay. Alright. So I will show you example how to connect, how the page that already connect to database. Okay. So for example. Slash okay, these are the example, the page
that will insert all this data, student name, student ID, student email, student program, into the database. Okay, you just look properly. Bila I masukkan nama, for example, okay, any data, alright, so let's say I put here, alright, and then I click submit. You just look properly. Alright, if I click submit, page connected to database, data inserted, then dia balik semula ke sini. Okay, now you look dekat atas ni, is actually dia akan pergi ke page yang lain dan dia akan proses the data, masukkan dalam database. Okay, if I show you the page, alright, so this is my page. Okay, Zen Talks. Okay, okay, so this is my page. So if you see here, this is all HTML. So kalau you perasan, the program is just used from this one, form action, insert.php, method post. That's all. Belum start database lagi. These are all input. So what you can see here, these are all the HTML codes. For example, kita buat student name, ada student name dekat sini, student ID, okay, student ID, email, and student program, and then the submit. Okay, okay. Okay, sir. This one, all the basic page. So the important page is this one, insert1.php. Okay, I show you insert1.php. Alright, so open with Notepad. This is where all the database function happen. First, from here until here, we connect. Macam dalam notes tadi, dia suruh buat connection dulu, and then this one until this one, we select. So kita select apa? Select database name lah, this one. Okay, so ada two part. This one connect, this one select. After dah select, then baru kita start buat lah. Okay, tadi kan kita post kan, so kita post the variable name, ID, email, apa semua ni dalam page ni. So dia akan ambil nilai ni dulu. Okay, and then kita akan gunakan SQL untuk insert. Nampak tak? Dia cuma insert sajalah. Insert into student info. Okay, student name bla bla bla, value student name bla bla bla, program. Ini semua adalah dalam database. Kita tak create lagi database, tapi ini database yang sedia ada. So values ni akan diambil daripada variable yang kita post tadi lah. So nampak ni, ID sama kan, email, okay, program. Alright, so this one we will see that all the data that user input will be insert into this table, name student info, okay, into this row, into this column, okay, with the value yang kita dapat daripada user, this one. After complete, so kita akan tutup lah data, and then dia akan this one dia nak check saja kalau data tu database success connect, and then dah reinsert, kita akan display message data not insert kalau ada problem. So kalau success, dia akan kata data inserted. So dia akan buat sini refresh, so dia akan patah balik dekat page yang sebelum tu. Okay, ini overall macam ni lah. So what I want to show you for today's lesson is how we want to create the database. How to create the database. Okay, first thing, kalau dekat Xam ni, you boleh klik admin. Bila you klik admin, dia akan masuk ke page this one, php my admin. Okay, dia akan connect to your database page. Some Xam dia problem. So bila you klik admin, kadang-kadang dia tak display dekat sini. So you boleh masuk
dalam ni, okay, you boleh type localhost/phpMyAdmin. Dia akan masuk juga the same page as just now lah. This is our MySQL page dia nama phpMyAdmin. Okay, so far clear? Can I continue? Okay, sir. Alright. Okay, so now I close this one first. Okay, we have this one. Okay, to start, you can start with this one. You can click databases, ataupun you boleh klik sini new, ataupun you boleh terus tulis dekat sini and then click create. Okay, for example kita nak create satu database, nama dia student. Cukup. Okay, so kita type je nama student and then kita create. So bila create, dia akan keluar a new database dan dia suruh kita create table. Okay, dan kita decide berapa column. For example, ini kita, let's say ini kita punya page, kita ada 4 input, so kita decide 4 column lah. Alright, so kalau tak nak, kita boleh buat sikit dulu, 3, tapi sebenarnya sama je. It's the same process, kita boleh buat sekaligus. So let's say kita buat 4. Okay, so apa nama table? Maybe kita boleh buat nama table tu, let's say student details, for example, ataupun student kita buat nama baru student info, tapi I huruf besar. Okay, dan saya klik go. Okay, kalau you perasan, ini nama table kita boleh ubah je dekat sini. Okay, so ini adalah kolom yang terlibat. So first, let's say kita nak tulis name, kita tulis just the name. Okay, name tu macam kita create database dekat Excel sebelum ni lah. Kalau name, apa jenis dia? Adakah integer? Kalau name, kita ada text. So name of course lah text kan. Okay, length values ni adalah berapa karakter yang kita nak masukkan. So kita buat set 50 lah, ataupun lebih ataupun kurang. And then lepas name kita masukkan, let's say student ID. Okay, saya tulis macam tu. So student ID kita biar integer. So let's say kita letak ni 15. You just focus dekat sini sahaja. And then kita ada email. For example, saya letak je email. So email is text. Okay, email is text. So email around 50 juga. And then kita ada, let's say kita masukkan program. And then kita pilih text juga. This is the size of the program characters, or maybe you letak 40 ke. Okay, after you confirm, you go down and then you click save. Okay, click save. So we already have one database with with one table, and inside the one table we have 4 column, which is number 1 is name, student ID, email, program. Don't worry about the primary key whatsoever. Later on we will, because we are not learning database, we are learning PHP. So everything this side relation ke apa ke, that one is database punya subject. So we focus dekat programming punya. Okay, so you already have one database name student. So bila I kata apa nama database you, nama database you adalah student. Nama table dalam database you adalah student info. So maybe dalam database you ada table lain, so you boleh klik new. For example, okay, you boleh masukkan table name, let's say student timetable ataupun student subject, for example Okay, maybe kita boleh create subject name. Okay, subject name. Okay, subject name kita pilih text juga. Okay, so kita ada subject code. Okay, untuk subject code pun kita gunakan text juga. Okay,
Maybe ni kita ada subjek credit hour. So credit hour will be text, will be integer. Maybe this one kita buat lecturer lah. Okay, lecturer yang mengajar subjek tu kita letak text. So sama juga bila kita save, dia akan ada satu lagi table dekat sini. Tadi student info, sekarang student subject. Okay, so kita dah berjaya create 2 table dalam satu database. Okay, boleh? Boleh, sir. Alright. So sekarang kita nak create one page yang akan link dengan database ni supaya user masukkan input and then dia akan save all the info dalam database. Okay, so saya akan saya akan create a database page first, maksudnya untuk input. So saya akan gunakan benda yang sama macam ni. Alright. So you kalau kata nak design yang baru, boleh juga. So this one saya just buat the basic page. Okay, so by using this this page, saya akan create another. Ni yang saya dah ada kan. Okay, saya akan buat new. Okay, so you boleh tulis dekat tulis dekat paper dulu, and then maybe you boleh ni, kalau you want to do it direct to your notepad also can. Okay, sir. Alright. Okay, so let's say saya start terus lah. Okay, HTML. Okay, and then saya letak head. Let's say saya letak title. PHP page insert data into database. Okay, this is the title. Saya close. Okay, dan saya close head. Okay, now saya masuk body. Okay, saya akan start body and then /html. Okay, now kita ada, when we look at kita start dengan student info lah. Okay, student info. Okay, bila kita pergi student info, this one, alright, kita ada name, student ID, email, program, betul? Kita boleh edit, kita boleh klik edit. Kalau kata kita nak edit, ataupun kita tengok the structure dekat sini supaya kita nampak what are the row, what are the column yang ada dalam kita punya table. Okay, sekarang kita nak create, nak user masukkan nama, student ID, email, program. So kita kena create the page yang akan ada insert student name. Okay, insert student ID, insert student email, and then insert student program. Okay, so untuk this one, so kita akan gunakan this one lah, input type. So you kena create macam biasalah. Okay, insert input type sama dengan, okay, so kita boleh terus type text. So name sama dengan, okay, kita gunakan, let's say saya akan gunakan dekat sini name. Okay, jangan risau, this one is hanya dalam untuk PHP punya reference saja, tak terlibat dengan database yet. So you boleh bagi nama yang sama. Okay, alright, now kita BR. Okay, before kita buat yang ni, so kita punya tajuk hari ini adalah processing
data from From forms. form. Okay, sebenarnya kita create ni adalah form. So jangan lupa kita akan tulis kat sini form action sama dengan, so kita kena bagi tahu this page. Okay, kita akan pergi ke page lagi satu untuk connect dengan database. So kita akan bagi nama link dia database.php. Okay, and then method saya recommend kita gunakan post. So macam tu. So bila kita open form, okay, so kalau you tengok input, okay, form action macam ni, dia pergi insert one.php. okay, so bila kita create open form, kita kena close form tu. So kita close siap-siap form tu supaya nanti tak lupa. okay, /form. Okay, maksudnya kita open form, kita kata okay, form ni akan pergi ke database.php yang belum kita create lagi dan menggunakan method post. So then kita akan close. Okay, dekat sini input type name. Okay, so kita sambung kat sini. So untuk student ID pun boleh juga input type sama dengan, kita boleh gunakan text kat sini, name sama dengan let's say ID. Okay, saya buat simple je supaya tak panjang sangat. Okay, ni pun sama, input type sama dengan text. Okay, name sama dengan let's say lah email. Okay, and then kita letak BR. So untuk program sama juga, input type sama dengan text, and then name sama dengan program. Okay, so jangan tertinggal. Kalau tertinggal error, nanti tak jadilah. Okay, dan BR. So last kali kita akan buat button. So kita akan terus buat button, input type sama dengan submit. Okay, kita tulis saja value sama dengan let's say lah click here. Okay, so kita dah habis. So kita akan save ni sebagai nama file dalam htdocs. Okay, XAMPP htdocs. Okay, kita boleh gunakan PHP juga. So let's say this one saya bagi nama student input .php. okay, save. So bila saya nak check, saya masuk localhost. Okay, saya dah save tadi student input.php. okay, so ni yang kita buat lah. Nampak Ya. Okay, kalau dia terlalu rapat, okay, you boleh adjust dia punya BR ni. Okay, boleh tambah lagi satu BR. Okay, sebab dia terlalu rapat. Kalau saya punya ni dia terlalu rapat, saya tak tahu kenapa. Alright, you boleh adjust dia punya BR. Okay, then save. Okay, you boleh refresh. Okay, let's say you nak tambah title. Okay, you boleh tambah title dekat atas ni. Let's say H3. Alright, you tambah insert student info into database. Contoh macam tu lah. Okay, you boleh terus. Alright, so let's say save. Okay, refresh. Kita ada title. Alright, now maksudnya bila user klik, masuk key in, bila klik sini dia akan pergi ke database.php. So database PHP kita tak create lagi, so tak adalah, kan? So kita kena create lah database.php. Okay, database.php refer to this one. So kalau you tengok kat sini, as I mentioned, kita ada 3 parts, which is satu, kita connect, and then kita select, and then kita SQL, and then kita close lah. Yang ni kita check sebenarnya. Saya tak close pun. Tak close tak apa, jangan tak connect. Okay, so you tengok sekejap the codes. Okay, so untuk codes yang ni, so kalau tengok first part tu dia connect dulu. This one dia akan buat connection, just follow sahaja. And then this one select the database. After that
kita ambil value yang user key in tadi. Okay, yang user key in tadi, kita ambil value tu, and then kita akan masukkan using SQL. So bila dah masuk SQL, dia akan check data masuk ke tak. Kalau data tak masuk, macam mana? So dekat situ kita akan bagi tahu user lah the message. Okay, kalau success, data inserted. Okay, ready? Saya nak buat untuk Yes, sir. yang lain, untuk yang database pula. Yes, sir. Okay, so untuk database, yes, kita kena create one more file. So kita akan create new file. Okay, PHP. And then saya close PHP. Clear? Ni simple lah. Alright. Yes, Okay. sir. Untuk kita connect dengan database, okay, you kena follow this one. Just follow saja. Dia ada beberapa cara ataupun teknik lah. But this one is just the easiest way yang saya boleh ajar untuk you all akan sukses untuk connect to database. Make sure you betul nama database, nama table betul, dan nama kolom dalam table tu betul. Alright, first kita buat variable con, okay, sama dengan MySQLi. MySQLi underscore connect. Okay, so kita akan buat localhost. Okay, and then kita tulis root. Okay, comma. So kita buat 1, 1. So kalau you perasan, saya guna semua yang single quotes kan. You boleh gunakan double juga kalau you nak. So kalau double, you kena guna double lah. Contoh macam ni kan. You guna yang straightly double punya lah. Nampak? Kalau guna single sahaja. Okay, then kita akan buat if, okay, not connect. Maksudnya macam tu lah. If not connect, dia akan keluar message. Maksudnya kalau kata database tak connect, dia akan keluar message kata, okay, echo database not connect to database server. Contohlah. Okay. So kita tutup. And if connect, okay, if ni kita check lagi. Yang ni you just follow saja. Okay, my SQLi. Dan kita dah start untuk select. So kita tadi dah connect. Now kita select database. Okay, select database. Okay, first kita akan bagi tahu PHP. Okay, connect. So apa nama database kita tadi? Student kan? Okay, this is our database name. Okay, kita close 2 kali. Dia check. Kalau database tu tak select, kita bagi tahu user kata database not select. Okay, macam itulah in case. Okay, tapi kalau kata dia connect, dia akan kata echo, okay, page connected to database. Okay, semicolon. Okay, yang ni saya letak ni untuk tambahan sahaja. Okay. Okay, now kita nak buat this one. Maksudnya tadi kita dah create yang ni kan. Maksudnya kita ada name, ID, email dengan program, betul? Yeah. So kita ingat ni apa yang kita eja atau apa yang kita declare kat sini. So for next page, okay, kita kena start. Ingatlah, okay. So maksudnya kita kena declare dekat page yang ni variable yang baru. So that's why saya akan buat, okay, let's say saya akan letak S dekat depan name. Okay, buat yang tu dulu. So kita nak S name ni ambil nilai yang kita
key in tadi ataupun user key in tadi. So kalau you perasan cara dia, yang ni kita declare yang ni untuk this page. Okay, untuk this page. Name ni adalah dari page sebelah lah. Page yang ni nampak? Ini kat sini. Jangan declare sama dekat sini. Yang ni boleh sama dengan yang this one. So ID, kita buat untuk ID pula. So yang kedua, S ID sama dengan $_post. So yang this one box. Okay, yang ni masukkan ID. Okay, now kita buat untuk apa pula? Email dengan program. Okay, so kita akan tulis kat sini as email sama dengan $_post email. Sama kan? Yang saya declare kat sini mesti sama dalam kotak ni. Kalau tak, dia memang tak boleh detect lah. Okay, then kita last sekali kita buat $as program sama dengan $_post program. Stop, semicolon. Make sure nama you betul dengan yang you bagi kat sini. So program, sini pun program. Okay, ini kita baru bagi tahu this page page yang database.php ni kata this one ambil nilai ni. Okay, this one dia akan ambil nilai ni, this one dia akan ambil nilai ni, dan this one dia akan ambil nilai ni. Okay, ini kita baru ambil nilai sahaja. So sekarang kita nak masukkan dia dalam database. So macam mana nak masukkan dalam database? Kita akan gunakan SQL. Okay, dekat sini kita gunakan SQL. Kita bagi tahu, okay, insert into. Okay, apa nama table kita? Apa nama table kita tadi? Student. Student. Tak, ini nama database student. Nama table. Dalam database kita ada table. Nama table kita adalah ni, nampak ni. Database nama dia student. Table adalah student info. Ini nama student info. Kalau you tengok kat sini pun ni database, ini table. Satu table info, satu lagi student subject. Okay. So jangan confusion tu. So untuk that one kita akan insert into student info. Rapat kan? Okay, jangan salah eja lah. Right. Okay, sekarang kita nak letak yang mana ni? Okay, untuk this one kita dah bagi tahu this is the table. Okay, sekarang kita ada column. So kita tengok balik column kita. Ini nama ni mesti sama dengan kita declare nanti. So ini name, student ID, email, program. So itu yang akan kita masukkan dalam kita punya coding. So maksudnya kita akan tulis keempat-empat ni mengikut turutan. So maksudnya kita tulis name, student ID, kena sama email, program. Email, program. So apa yang kita tulis kat sini kena sama macam kita tulis kat sini. Maksudnya table student info ni, ini dia punya column. Okay. So bila dia dah masuk macam ni, so nanti PHP akan tahulah, okay, dalam table ni ada 4 column. So kita akan masukkan value dia. So macam ni saya kena tulis dalam satu satu baris Okay, dan kita akan masukkan value. Value tu daripada mana? Value this one. Ni kita copy. Okay, kita masuk kat sini. Comma. Kita copy. Masuk sini pula. Okay, dan copy, masuk sini,
and then copy, comma, masuk sini. That's all. Tapi kena ingat, this is the variable. Untuk value kita kena letak simbol ni. So semua kena letak di simbol. Okay, walaupun you copy, jangan lupa letak these quotes. Okay, kalau you guna single quote, semua kena single quotes. Kalau double, kena semua double. Tapi you tak boleh guna yang macam ni buat macam ni dua tak boleh. You kena dua sekali ataupun sekali sahaja. You jangan buat macam ni pula, dua kali single, tak boleh. Okay, so macam ni clear. So kalau macam ni you dah buat, kita dah complete SQL kita. So kalau you perasan, saya open double quote kat sini, so saya akan close double quote kat situ dan saya semicolon. Okay, ini just proses untuk kita insert into student info sahajalah. Okay, now bila kata kita dah settle SQL kita, sekarang kita nak check. Okay, if kalau kata not MySQLi query, okay, saya tulis macam ni, connection and then SQL. Alright, kita open. Yang ni you just copy sahaja, echo. Okay, yang ni untuk new line sahaja, tak ada apa. And then kita akan tulis echo data not insert. Kalau dia ada problem, dia keluar this message. Okay, dan kita tutup. And else so meaning that kalau data nak insert, kalau tak berjaya, kalau berjaya kita akan open. So kita akan echo. Okay, kita buat juga macam tadi, br echo data successfully inserted. Okay, so kalau you perasan, kadang-kadang saya gunakan double, kadang-kadang saya gunakan single. So kalau saya gunakan single, saya just close dengan single. Kalau saya start dengan double, kena close dengan double. Okay, tak kisah, janji you buat ikut urutan. Jangan ni lah, jangan sebarang. Okay, dan saya close. Okay, and then this one kita nak patah balik ke page student database input tadi. So kita akan buat macam ni, header. Okay, kita akan buat refresh. Okay, let's say saya tulis ni 3 3 maksudnya 3 second. You boleh letak 1 second ataupun 2 second ke, terpulang pada you. Saya suka buat 3 saja, nampak macam dia proses. Okay, URL sama dengan, okay, apa nama file kita tadi yang kita create tadi, student input.php kan. Okay, so kita letaklah student input. Kejap, apa nama file tadi saya lupa. Okay, student underscore input dot php. Okay, so kita akan close bracket and then kita tamatkan php. So yang ni kita boleh save as, so apa nama tadi kita dah decide, dekat this one. Tadi dekat this one kita kata database.php kan. Database.php. So kita tulis database.php. Make sure you tukar jadi all files, jangan jadi text file. Save. Okay, sebenarnya page ni kita tak akan run this page kecuali run daripada the first page. Run daripada sinilah. Run daripada sini dia akan pergi. So let's say kita cuba masuk nama saya. Okay, let's say student ID, email. Okay. So you tengok saya klik sini. Kalau database tu berjaya sukses connect, dia akan pergi ke page ni. And then dia akan
pergi ke database lah. Tapi ni ada error, of course lah, kita baru buat terus kan, kita tak check tadi. So ada error, dia kata dekat line 33. Okay, kita masuk balik kita punya database, kita tengok line 33 lah. So ini line pertama. Okay, dekat sini dia kata ada tertinggal. So check balik dekat mana. Okay, data successfully inserted. Okay, ni yang nanti masalah ni. Okay, dia kata tadi student input. Okay, expecting this one. Unexpected student input. Database online. Okay, kita tengok balik. So, ini adalah benda yang mungkin kita tak perasan masa kita tulis tadi. So, kita kena check balik lah. Alright. Walaupun dia cakap dekat area sini, tapi kita tengok atas dan bawah juga. Okay. So, kalau dia kata unexpected tu, tak apa, kita try buat guna single saja. Okay. Sepatutnya, okay, buka, tutup, header, refresh. Okay, saya tersilap dekat sini. Sepatutnya open, close saja. Nampak tak? Okay, tadi tak perlu buka kat sini. Okay, terus macam ni saja. Tutup sekali saja. So saya save. Okay, itu saja. So kita patah balik dan kita klik send. Page data successfully inserted. Okay, kita check betul ke data dah successfully inserted. So kita masuk balik kita punya database. Okay, kita klik pada table kita. Okay, so ini nama, student ID, email, program. So ini adalah data yang saya masukkan tadi. Nampak tak? Okay, let's say saya masukkan nama you lah. Okay, 5 lah. Student ID you berapa? 1? Tak, kosong sir. Apa yang belakang saja? 1052. 1052 lah. Kan? Okay, email you? Nitya. Page YA. Okay. Nitya Sri SRI 3425@gmail.com. Okay, 3425@gmail.com. Okay, you diploma e-business. E-business. Okay, so saya klik here. Okay, page connected to database, data successfully inserted. Kita memang tak nampak benda tu sebab dia cuma masukkan data ke database. So kita klik sini. Okay, kita refresh. So nama you dah masuk lah. Okay. So dia become macam tu lah. So tengok, kalau macam ni dia masukkan digit yang terakhir sebab kosong di depan tu tak dikira Okay. So ini you punya data lah. Nampak? Okay. Yes sir. So this is the process. So kalau kata kita nak buat, yes, kita perlukan 2 page untuk proses tersebut lah. Kita input dan output. Okay, maybe next week saya akan sambung lagi untuk database. Saya akan tunjuk contoh yang lain, especially untuk function delete ataupun remove, supaya kita boleh tengok lah another set of database punya element. Okay, so you boleh try. Nanti saya akan upload video, you boleh try follow the process. So kalau kata
Kalau kata tak nak ataupun tak boleh buat, so you boleh tanya saya lah. Tapi if you follow the steps, benda yang sama juga you akan dapat. So make sure you run properly lah. Benda yang you declare, benda yang you masukkan. Okay, so that's all. Okay, sir.